अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की एक ऐसी रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिस पे डॉक्टर जाकिर नाइक श्री रविशंकर से डिबेट करते हैं। वो डिबेट क्या है आज हम आपको इस रिएक्शन वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर जाकिर नाइक और हिंदू पंडित श्री रविशंकर के दरमियान ये डिबेट हुई, जिसको हम आपके लिए उर्दू ज़बान में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस डिबेट का हम खुलासा और उसके मुख्तलिफ हिस्से पेश करेंगे जो कि आप तक किस्तवार पहुंचाए जाएंगे। आपसे इल्तमास है कि इन वीडियोस को गौर से सुनिए और समझिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। The most sacred amongst all the Islamic scriptures, it is the glorious Quran. The glorious Quran is the last and final revelation of Allah, Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. इस डिबेट का मकसद और इस डिबेट का उन्वान खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी कि खुदा कौन है। हिंदुइज्म इस हवाले से क्या कहता है और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए इस डिबेट में डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर और सरबराह हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म बहुत वसी है और उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान उनका मवाजना करने की तालीम आला दर्जे तक हासिल कर रखी है और इस पर उनका बहुत उबूर है। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें पढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब हिंदुओं के पंडित श्री रविशंकर हैं, जो कि एक साल में 35 से ज़्यादा ममालिक का दौरा करते हैं और उन्हें दुनिया भर से 100 से ज़ायद अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ श्री रविशंकर जैसे आदमी को बहुत नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो आम तौर पर गुमराही फैलाते नज़र आते हैं। दोस्तों, आइए आपको डिबेट के पहले हिस्से का खुलासा देते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah, Almighty God, be on all of you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि मैं इस हॉल में मौजूद तमाम हाजरीन, मेरे काबिल एहतराम श्री रविशंकर और तमाम हाजरीन और देखने वालों को इस्लामी तरीक़ा कार के मुताबिक खुश आमदीद कहते हुए अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम सब पर नाजिल फरमाए। आज की इस शाम में जहाँ हम बैनुल मज़ाहिब मुताले के लिए मौजूद हैं, हमारा आज का मौजू है इस्लाम और हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। दोस्तों, हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज का उर्दू तर्जुमा बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह कुरान पाक की सूरह अल इमरान के चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 64 का तर्जुमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए अहले किताब कह दो, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराते और हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। और अगर वो सही रास्ते पर लौट आए तो गवाही दो कि वो मुसलमान हुए और उन्होंने अपनी रजा अल्लाह के सुपुर्द कर दी। Muslims bowing our will to Allah, Almighty God. This verse of the glorious Quran, though it particularly speaks to the Ahle Kitab, the Jews and Christians, it is meant for all different types of people. It says, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि ए अहले किताब, यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, वो तमाम मज़ाहिब जो किसी भी किताब को मानते हैं और किसी भी आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं, उन्हें मुखातिब किया गया है। और दुनिया में तकरीबन सभी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मज़हब पर अमल करते हैं और वो किसी न किसी किताब को भी मानते हैं। लिहाजा कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं करता, बल्कि दुनिया के सभी मज़ाहिब पर अमल करने वालों को मुखातिब करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ ये वाज़ेह करता चलूँ कि किसी भी मज़हब में खुदा के तसव्वुर को समझने के लिए ऐसा करना बहुत गलत होगा कि आप उस मज़हब के फॉलोअर्स को देखना शुरू कर दें। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलमानों में या इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है ये जानने के लिए मुसलमानों को देखना शुरू कर दें तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें ये बात दरअसल मालूम नहीं है कि खुदा का तसव्वुर क्या है, और वो हम मुसलमानों की बतौर मुसलमान कम इल्मी और नादानी है। और ऐसा ही किसी हिंदू या ईसाई या यहूदी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से किसी भी मुआशरे के कल्चर या फिर रिवायात को देखकर
ان کے نزدیک خدا کا تصور کیا ہے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب سے ہٹ کر کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ٹھیک سے نہ سمجھتے ہوں۔ لہٰذا کسی بھی مذہب میں خدا کا تصور حقیقی معنوں میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مذہب کی مقدس کتابوں کا حوالہ دیا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم ہندوازم اور اسلام میں خدا کے تصور پر بات کریں، آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ ہندوازم کا کیا مطلب ہے اور لفظ اسلام کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی معاملے پر سمجھانے کے لیے کتابی مطالعہ، گہرائی، انسانی سوچ، فلسفہ اور نفسیات کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن پاک کو سمجھنا یا کسی بھی مذہبی کتاب کو سمجھنا ہی آپ کو حقیقی پیغام دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ایکشنز یا اعمال کو دیکھ کر اس کے مذہب کا اندازہ لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لفظ ہندو دراصل اپنے علاقے کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ لفظ ہندو پہلی بار ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو لوگ دریائے سندھ یعنی کہ انڈس ریور کے پانی کے علاقے میں رہتے تھے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا دریائے سندھ بھارت سے ہی پاکستان میں پہنچتا ہے۔ کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو سب سے پہلے عربی لوگوں کی جانب سے استعمال کیا گیا، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سب سے پہلے فارسی میں استعمال کیا گیا۔ مذاہب سے متعلق کتاب انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس والیوم 6 ریفرنس نمبر 699 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لفظ ہندو کا استعمال ہندوستان میں یا کہیں پر بھی مسلمانوں کی ہندوستان آمد سے پہلے استعمال نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 پر لکھا ہے کہ لفظ ہندو دراصل کسی مذہب کی نمائندگی کے لیے تھا ہی نہیں، یہ ایک علاقے کے لوگوں اور ایک قبیلے کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے بہت سے ہندو عالم یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندوازم کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ صحیح لفظ سناتن دھرم ہونا چاہیے یعنی حقیقی مذہب، یا پھر اس کے لیے لفظ ویدک دھرم ہونا چاہیے جو کہ ویداس کے ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ سوامی گوینندا کے مطابق لفظ ہندوازم غلط ہے، صحیح لفظ اویدھنتسٹ ہونا چاہیے تھا، جس کا معنی ہے وہ شخص جو ویداس کی پیروی کرتا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ لفظ اسلام کیسے سامنے آیا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ اسلام دراصل عربی زبان کے لفظ سلم سے سامنے آیا ہے، جس کا مطلب امن کے ہیں، جسے انگریزی زبان میں پیس کہا جاتا ہے۔ دوستوں یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے جس ٹیلی ویژن چینل کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا نام بھی پیس ٹی وی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ عربی زبان کے لفظ سلم سے بھی ماخوذ ہے، یعنی کہ اس سے نکالا گیا ہے، جس کا معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کر دینا۔ مختصراً یہ کہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔